যাওয়া আসার পথে আমার এই জায়গাটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে এখানে, অনেকে রিল শ্যুট করে, ফটো শ্যুট করে। সাজেস্ট আপনি যাহার লালগড় সেখান থেকে চালা গিয়া লং ড্রাইভ করতে কিংবা মজা গিয়ে যাবে চ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सीधा सीधा तहन ब्लॉगिंग स्टार्ट का तहन चला आनालिन दिसम और पूरा रेडी कंप्लीट गया ओडोंगो लगे आली बोंगापुरी गड़ जहर होना और ओरारेन बोंगापुरी को गड़ जहर काते ओडोंग होना और नितो तो मा गड़ काते तारपर लिंग ओडोंग होना। सावधाने थाको। और आमी काचेर लोकटाके फोन करे दिएछि, काचेर लोकटाके फोन करे दिएछि, 10:30टार पर फोन करबे। ठीक आछे, नाও আসলাম, নাও তুমি ঢুকে যাও। ঠিক আছে, নাও আসি, তুমি ঢুকে পড়ো ভিতরে। এই হোয়াইট ওর না হাতে হিরিং কিদি নিনো সিতং রে ও দিশম সে তারো সিতং তো নিনো সিতং রে প্রোটেকশন বাং হাতাও কাতে ওডং লেন খান অবস্থা পুরো খারাপা। দাঁড়িয়েছি এখানে একটু ঘুগনি মুড়ি খাবো, কোনো ফলের দোকান পেলাম না। ভাবলাম কলা খাবো দুটো করে আর একটু রুটি খাবো আর ডাবের জলগুলো খাবো, কিন্তু এতটাই চলে এলাম, মোটামুটি ড্যাবরা ক্রস করে গেছি, তারপরেও কোনো ফলের দোকান পেলাম না। এই এখন একটা দোকান পেয়েছি, এখানে ঘুগনি মুড়ি খেয়ে নেবো। মোটামুটি এখন একটু রোদ বেরিয়েছে, নাহলে এতটা রাস্তা মোটামুটি রোদ পাইনি। আমার মুড়ি চলে এসছে, কিন্তু পরিমাণে অনেকটাই দিয়ে দিয়েছে। আমি কমিয়েছি, তারপরেও কেন জানি না বেশি মনে হচ্ছে। আর কি ডিম সেদ্ধ? তুমি অমলেট খাবে? আমিও ডিম সেদ্ধই খাবো। চলো এখন খেয়ে নিই, তারপরে আবার নেক্সট কোথায় দাঁড়িয়ে কী সব খাচ্ছি রাস্তায় আর কি দেখাবো। এরকমভাবে কেমন লাগছে সবাই জানবে। আমিও ডিম সেদ্ধই খাবো। আর বাইরে বেরোলে না বেশি কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, আর এই গরমের মধ্যে এইসব খাবারই ঠিক আছে, এই পরোটা লুচি। বাইরে বেরিয়ে এতটা লং জার্নি খাওয়াটা ঠিক নয়। ডাবের জল খুঁজছিলাম, কোথাও পেলাম না, দেখা যাক সামনের দিকে পাই কিনা। চলে এসছে ডিম সেদ্ধ, পুরোপুরি খেতে পারলাম না। এদিকে আমার হাজব্যান্ড চা খাচ্ছে এত গরমের মধ্যে, যদিও বাজে টেম্পারেচারটা কম আছে, সেই তুলনায় গরম। তুমি হট বয় হচ্ছে, আমি হট বয়। ও যতই গরম হোক না কেন চা যদি 4-5 বার পাই এরকম যেন একটা লাগছে না আমাকে, এরকমভাবে পেলে মুখটা আরও যেন গোল গোল লাগছে, কীরকম ফুটবল চোপা। আমরা রেডি হয়ে গেছি আবার বেরোনোর জন্য, আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। সামনের দিকে যদি পাই ডাবের জল খাওয়ার ইচ্ছেটা ভীষণই আছে। একটু রোদের তাপটা লাগছে, রোদ নেই তাও ভীষণ ভ্যাপসা যাবে, গরম লাগে। এতে আর এখন বেশি কথা বলবো না, চলো টাটা। আবার নেক্সট লোকেশনে কোথায় দাঁড়াচ্ছি সেখানে তোমাদের সাথে দেখা হবে। এখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, এটা লালগড় ঢোকার আগে না গো, লালগড় ঢোকার আগে একটুখানি দাঁড়িয়েছি। আর লোকেশনটা ভীষণই ভালো, একটু ছবি ক্লিক করলাম, একটু খুবই অল্প ছবি ক্লিক করেছি। আর দেখতে পাচ্ছ এই যে কীরকম পোকাগুলো যে ছোটো ছোটো, ও বাবারে কি পোকা বুঝতে পারছি না, দাঁড়ালেই এই যে জঙ্গলটা, এই দাঁড়ালেই পোকাগুলো ভ্যান ভ্যান করছে, ছোটো ছোটো কালো কালো পোকা। আর এই যাওয়া আসার পথে আমার এই জায়গাটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে এখানে, অনেকে রিল শ্যুট করে, ফটো শ্যুট করে, ভিডিও শ্যুট করে, ভীষণই ভালো লাগে। এখানে যদি আলাদা করে বিকেলের টাইমে ফটোশ্যুট ভিডিও শ্যুট করার জন্য আসা যায় না, ভীষণ ভালো লোকেশান। এত ভালো লাগে জায়গাটা, এখানে সময় করে আসাটা হচ্ছে ব্যাপার। আমার দেশের বাড়ি থেকে এখানে অনেকটা রাস্তা না, চলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি, এখন অনেকটা রাস্তা বাকি, চোখ খুলতে পারছি না এই যে পোকাগুলোর জন্য। মাথায় ভনভন ভনভন করছে, শুধু মুখের চারপাশে ভনভন করছে। लालगढ़ हेज कते जमदारिन दाका माछ भात नोडे इसिन से आडी बेस गया और नुई काका व्यवहार आडी भागे कि आडी मारे होटल का ना नोला नोडा इन हस्बैंड जमी दी काते तेहें आगो के दिए फर्स्ट टाइम जम दी माने जतो किछु आडी परिष्कार परिच्छन्न गया सजेस्ट अपनी जहाँ लालगढ़ सेका থেকে চালা গিয়া লং ড্রাইভ করতে কিংবা নডে মেনাপিয়া কি হিজুক গিয়া पे नुआ होटे ना नुतुम अच्छा বাইরে চালা কাতি নেলা হ্যাঁ প্লিজ নডে বলন पे জমা को মানে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল জমা ইন কোনোদিন বাই নেল কাদা এভরিথিং যত কিছু ভীষণ ফ্রেশ গিয়া আর যত কিছু আরো খরচা কাতে মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একটু বেশি মেনা নডে ইন কিছু কি তো যাই হোক जम बड़ा का अपन अपन ना
dome lagi kata jom mah jom gini dome lagi kami ini tuh besi bain jom dari iya sih ini kom jom apa sih emon habit betul karena jom di bain jom dari ya adi cost kata nuah dah kamu jom kan ya udah ada mah indigen puriman mau tuh jom gin salad tuh jom gin और अपन बीनपुर 22 किलोमीटर तो बीनपुर हुए डायरेक्ट एकदम सिल्ला पहाड़ी और सिल्ला हो किसी कमी में ना किसी जिनिस हता हुआ तो ना हो उदु अपील तो दाका जम हुए लेंगे आदि बेस पूरी करनी आलू पोस्त में ना 12 रकम सब्जी में ना डाल में ना चाटनी पापड़ मिष्टी उतु में ना মানে যেটা উতু হতা আপে হাফু উতু কি মাংস তাই তো মাংস পাওয়া যায় মাংস উতু জানা মিটান এরকম ভাজা में ना 12 রকম সবজি आलू पोस्त डाल वाओ मन कना उड़ा आइना जम हुई कना होटल रे नितुम हुई कना नय तो न हुई कना पूरा होटल टा और आलिंग ओडोंग कना ली दिन चला लगी हां चे बीनपुर ओय बीनपुर को सोझे बेलपहाड़ी अनि तो सेटल नालिंग बीनपुर और बीनपुर रे सेटल का तो खाटिलिंग ठीक होइना दा को हाता हुई कना और मने दालिंग कि नोडे खन मिस्ती हाता हुई से तो हस्बैंड कुलिंग kan saya कि bang बेलपारी kan ठीक है ओडे सेना जाना दुकान में ना काटी किसी सेना काटा में ना भाई फोन ले जाए से को किरिंग दी हुआ तो ओना खातिर मने दिन कि बेलपारी जखन तेंगो के हुआ ताले ओडे खन जतो किछु हाता काता एकबारे डायरेक्ट ओड़ा तो ओड़ा चला चलाते मोटामुटी 3टे बाजा गदो ओना तो हुई झाड़ग्राम चलाओ रास्ता और नते हुई कना बेलपारी चलाओ रास्ता आलिन दो हेना ले ऑनते फोन ओना बाइक हिजु कान दो ऑनते फोन ओना हुई कना लालगढ़ चलाओ रेना रास्ता और नितो रसमलाई जम चाबा काते उइहरेन दिए वीडियो तुले रसमलाई लिंग जम किदा और सुनो ताकिन लगे जिनिस हता होय ना माने जम जिनिस को ओरा लगी लाडू हता होय ना और आडी किछु पैकेट में ना नेल दारा काना पे ओरा चला काते उदि आपे चेचे को मेना आइसक्रीम किरिñan लगी आय तुम कि लांचा खाबे आबार इया ती पूरा जोड़ा गितिया बाड़िया ती के तो बेलपाड़ी रे मेना लिया और नवा मिस्ट्री दुकान रेगे बेसिर भाग टाइम जम गया और मिटन मेना ओडे चला हो गया किंतु नोडे गे बेसिर भागटा आइसक्रीम तो चलाओ चलाओ लिंग जमा तो बेलपाड़ी रे मेना लिया बेलपाड़ी कोन सोचे ओरा बारे तेंगो बांग हुआ बाबारे एतो तेंगो तेंगो तो लिंग हिजुक काना ऊपर चिको चाबा काना नौका वाला और नौका काते ओका धारे कोन जे हाता को तुम हेलमेट टा ले कि बाहर उडोंग लेखान गे एत व्यस्तिन तहन गया व्यस्त माने एत ती जोड़ा तहन दिन गया किंबा झमेला रिन तहन गया जे सेरकम भाबते एक सिनेमैटिक एकटुखानी भागे भाबते भिडियो कराओ गे बा कराओ गया सब समय मने गे डिफरेंट भिडियो कराओ डिफरेंट ऑनियन दारे कान गया पे nya डिफरेंट भिडियो ए वाला चुलटा के छड़िए दाओ तो कपाल एखान থেকে सामने दिके चले एस ভিতরে ঢুকিয়ে দাও बस कानटा ढाका दी दाओ कि करे देबे কিছু হয় নৌকা কিন্তু এখন যদি ক্যামেরা বন্ধ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কতদিন শিখতি হ্যাঁ পুরো খুলে গেল মাথাটা দাঁড়াও এটাকে ঠিক করতে হবে তারপরে হ্যাঁ পড়িয়ে দেবে এটাকে মাথায় ঢাকা ঢাকা দিয়ে তারপরে তো পড়িয়ে দিতে হবে কিরকম করলে না সিনেমাটিক শট স্যাক 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 কি করে দিলে মাথাটা বাড়ি থেকে ফোন করছে ওরা কোন কো ফোন ইয়া তো চলো চালাও লেন গেলিং একবারে ওরা চালা কাতে আপে চালা গালমারা হইয়া হই চালা চালা দে কিছু সিনিং দো আপে দিনের বেলা রে না পাহাড়ি এলাকা এই দাঁড়াও 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 তুই ব্যাগটা ধরো ভালো ব্যাগটা পিছনে 10 টাকা খুচরো দাও হয় কানা আতরে না দোকান মানে এত বড় বড় সানলাইট দেবে তো কেউ আছে দোকানে ওইদিকে और हाना साइड मेटन दुकान में ना ओना बंद गया ओना खातिर नवा दुकान है होय ना पिछने नुका सादा सादा चिका नेलो काना मने होय काते चे बांग हिरिंग किंतु सनलाइट हिरिंग होय ना आबार हाताव होय ना से मेटन जिनिस हिरिंग हो गया और ओनते नेल दारे आपे पहाड़ी ना रास्ता और चारिदिक पुरो गोटा के पहाड़ में ना पेले नीतु साब दारे को कांचे बांगचो दा ताके नोडे पायरा किन साबे को तेहन पायरा मांस जम होयोआ नुई दो बैग रे मेना मटन
मिट्टांग की तीनटे है ও ছোট ছোট কত খাবে বড় hek kate fresh bara kate dress ko change kate jom bara ko hoyena ar nito daka takin paira kin sabek ko mane in daka dam mane in daka jom takin lei kida ki in paira jil jom sanain kana ba jom bujhok kana arki to ona khati dada legi cho ora re paira ko mena ko to onage paira sakin chalaw kana pia kin sab pakina marang marang dekha nyal helen ki acha node tip kulo kan tinya ba hor oyo actually sari hor kate no ko bang hor len kan bang chika ফাঁকা ফাঁকা বুঝক গিয়া এতদিন হরা মোছারে আদম কাদা স্পেশালি মা মোছারে মানে শাশুড়ি মা যাহা পায়রা যে দমে জম কুসি আয় তো লেই থাকে যে আডি সেবেলা আডি ভাগে তো ওনা খাतिर के तेहे इया लेई इया फर्स्ट टाइम जम था कान थिया और साड़ी की जम काते आडि बेस बुझो कदी आपे कोई पायरा जिल जम गिया पे किनपा कुसिया गिया पे कमेंट सेक्शन रे लेता बन पे टाटा टाटा টাটা মিছে টাটা মে টাটা Ayan, mahante na kana. Ano me? Besle ka hoy. আমি না Taham cho. Impita. আমি টাটা আমি Tata. Tata. Duduk ka na yan. Pa.